ورحمة الله تعالى وبركاته وأعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المبعوث ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. نستعين من الله تعالى عز وجل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد نحييكم بأفضل التحيات وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أمي الله فوق على بركة. كبه بجمعة مو كبه سمعلو تيتان شكنا دو مو أرجو ليبرتي لا. أمي فلو كدوكو ك شيكو كاكوني. Jati. Bamanango ni ami gongondri ndrof la betugula. Ododela. Ni chokoroba yi. Ananga ni sheku yi. Sanjama andi akalamo. Dugutlama ko tala ko sungolo dona ko ale nyebitugo. Abe buli gongola. Lai sheku batmane ka ko bi wo quartier mina kanaya. Jati. Duguta kungurundo. Donc dongo do sungolo ma joni lada li abulo lawdi talimba bulani ala cela o diato nere ka ala wili korlu la sheku ya jala ne o de dam mais ni ala sunamo ni ala yi shiudi dodo mena biri damu arajo la ya Allahu akbar jara amitu ko ke batman ga ko ala ka here dani mo ala ka ni wasa amin salli ala rasulillah sallallahu o konti minen go amitu ko ke arajo barakela be jasi amin technicien minu misigi ka baro labe anno fe bitor do bi ngoli ka yele do bi nyone ka jigi do bi nomi ko bamba o kuma dongo bamanon ba fo bamna ngala ko semoro nyuma bi sabe jiri tigeja o tigeja mana donga amba ni technicien fe ala ka here danu ala ka no wasa halisa ala ko bolo la jarabi amin ni bolo la jarabi la ni ko chama mi ni bolo o konti minen go bamanan go tikano guru la kuma batiba ayo tiba ere nyebe sijo konnana camera u fana barrage me ka jo anga okembe ambe ka fenge radio liberté be ka beta do nyaidela ambe dugo ke al même Samori Touré ka nyine ala fe shi jani kan la bawun ma ala ko dana amin radio liberté ere sanama la ala ni mi chugo do ki nyine ni ka téléphone écouteur ko ki binata suma be be so ngi sigi do de o nyaidela jara ma dongo be barake to nyumai amba ni ala fe ala ka here damo ala ka sutra amin Musa Kulu anga jamana nam kunu fobi Afrique kono doni bakola Mali premier di jemote ayi kori wari anye wajike adugu jamana mais itita karamgo bashi soroyi fo ka ta soro ni makala ke anga choroba fe siku sada walima Allah haji bukar cham ibita soro ka kalande do o kuma dongo lajine beti jamana fefe me Mali dafe ya a jamanya ka futne da dituya Allahu akbar o kuma amba ni ala fi rabbi ala ka here danu amin kuma anga karamgo korom ni ndeme na amba ni ala fi rabbi ala ka yafaku amin darone mi amin aminu mbalule do ka faranga minu korole minu mambula na amva minu biya amba ni ala fi ala ko manya fe salli ala rasulillah sallama o nambora isa ni ala sunamo anga sheku ni la dai anabulu sanwo ni sungolo jora aka chana jarana be sigi damado ka nyove o lawdi tale ni babulu ma amba fo lawdi adafara fo imaje amba fo agako ala ka nyemana ka lame bo fo mari kono fo mari koka radio liberté bi lame jie jamana fenfena amba ni ala fe anga fudi bu nyi mari kono fo mari koka ala ka here dam amin solli ala rasulullah sallama Musa Kulu bamanango ko manda kun kapsani yere sangare namshi أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بدون وامي تغني دلبا ka daliba fama toro fe ka bo shitana mo shitana mimbi ni ala ya maluka no fe bo malu ala ka do anaje amin shitana mo inde Musa Kulu ni chenjira doni bo ko hali sigara la shitana de bi jifli fa kana na ida koro ki ka fo la ila o koro ki ka fo ko alati Allahu ni o kra le ba ka jidimo dɔw be n'olu ka sigara gɛlɛyara minɔgɔ bi minɛ debi bangana diɲɛ kɔnɔ i ma deli ko ɲɔgɔnna minɔgɔ ye Allahu akbar ale de bi ni malasa ko a bi nɛgɛ ko a bi ji di ma
ko ni ale ka ji min ko i ka minɔgɔ bi ban Allahu akbar a bi dɔw sɔrɔ ten mais a ti bɛɛ sɔrɔ ayi o kumana a bi maa minnu sɔrɔ ten ni ko layila o kɔrɔ arabukan na ko mate Allahu akbar ko ni ko mate ji min bi ale bolo ale b'o di ma ha o kuma an bɛ tanga ni ala fɛ arabi ala ka don a n'a cɛ Amin. ala ka don a n'a cɛ Amin. ala y'a gonya a taatɔ fana ala ma d'aw ma ala ye a kiru ala ma da kiruli fana ma ala y'a danga a ma da dangani fana ma fana a y'a jaga a ma da jagani fana ma fana a y'a makoya ha ije hadidullahi ala ka nɛgɛ don atige n'i bi fɛ i ka makoya dɔrɔn tugu sitana kɔ ha ni tiɲɛ e m'a ye mun ye maaw tigɛ so la ha an y'a fɔ anw kɛ Ah, dɔ yɛrɛ jara. tɛ o sitana ka sira de don Allahu akbar ni son kelen donna a sira a y'a bɔ karisa a y'a hakili to a yɛrɛ la dɛ o tiɲɛ bɛɛ bi ɲɔgɔn kɔrɔ f'a bɛ to ka ɲɔgɔn zen o kɔrɔ tiɲɛ dɛ k'o hakili to a yɛrɛ la o tiɲɛ kelen ala k'an kisi n'i kɛra jɛnɛyakɛla ye a mangoya dɔ ye jumɛn ye hayiwa a bɛ fɔ ko maa maa dɔ bɛ ni jɛnɛya ye n'i taa mɛn dugu la ala k'an kisi ye n'a y'i wele telefɔni na ko bakari dɔ ye ko bakari dɔ ko ne n'a mɛn fanda lajɛ su in na o n'ala ma far'i kan e b'i ɲininkali kɛ ko yala dayɛlɛlen don i bɛ ko ɲininkali kɛ dɛ a jira ala ye sitana makoya sadiri ni minɛn minnu ye a minɛn kelen si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko maa dɔ mako bɛ jɔ a la ko a tɛ makoya ni o kumana jɛnɛyakɛla n'a fɔra ko a fɔra ko i ka so su fɛ jati ko a y'i wele wa karisa ne n'a mɛn sen jɔ fanda la koyi i b'a ye a tɛ bɛn ayi a tɛ bɛn mun ye sen nin dugu laban ye a bɛ kamana o bɔ kuma donc i b'a dɔn k'a fɔ ala ye bisa min don sitana na ala ma da bisa in ma a ye a halaki ka fara a kan ka tila a ma da halakili ma a tila k'a makoya k'a fara a kan tiɲɛ o dɛ kumana an m'a ɲini ala fɛ bi ala ka don ani sitana ami ami wa i kana miiri yɔrɔ si ala ka dali la ko sitana m'a fɔ Allahu akbar o tɛ yen k'a fɔ ko dugukolo yɔrɔ dɔ de bɛ yen ko sitana ma a tɛ turu o kan k'a fɔ Allahu akbar o ma kɛ Allahu akbar ala ye dafɛ dɔ tun bɛ ala ka dugukolo sanfɛ ko banu janu o tun ye ala ka dafɛ dɔ ye ala ye olu bila yen ka fɛn bɛɛ kɛ olu y'a dara ala ye mɛlɛkɛw de bila kana ko olu kana banu jani ka maa ninnu halaki o kumana mɛlɛkɛ minnu bila kana o ɲɛmaaya la sitana tun b'o la mais sitana tɛ mɛlɛkɛ ala ye a bonya ka o ɲɛmaaya d'a ma n'olu gɛn ko bawo ko banna waati min k'a ban ala nana fɔ k'a bɛna dafɛ dɔ da ko a dafɛ ko n'a dara ko bɛɛ k'i su de dafɛ sitana bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ma ko ala kana kan parce que a ye ala tun ye ismu lazam dɔ di sitana ma lahuli mafuzu kɛrɛ pied dɔ tun bɛ yen sitana tun bɛ to ka a tɔgɔ ye yenna ni ala bɛ latigɛ min kɛ waati do ala bɛ to k'o jira mais ala ma sɔn ale yɛrɛ ka halakili tun bɛ lahuli mafuzu na a sɛbɛnnen tun bɛ yan a tun bɛ yen mais ala yɛrɛ ma sɔn a ɲɛ ka d'a kan donc a bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ma ko ala kana kaw ye asilamu n'a bɛ dugawu kɛ n'a b'a fɔ mɔgɔw ma ala ka tile yɛrɛ d'a ma i b'a fɔ ala ka tile yɛrɛ d'an n'aw ma n'i b'a fɔ mɔgɔw ma ala k'an gɛrɛsɛgɛ i b'a fɔ ala k'an gɛrɛsɛgɛ n'i bɛ diɲɛ dugawu fɛn fɛn kɛ mɔgɔw ɲɛ i yɛrɛ don wa ma sitana tun bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ma ko ala kana kɛ aw ye ale ɲinɛn'o kɔ fɔ ala nana ale yɛrɛ k'a la k'ale kɛ maa halakili ala nan'i to o la a ka setigɛ latigɛ kɔnɔ ka na a adama da ma a adama dali ye ala fɛ sisan ala nana ɲini mɛlɛkɛw fɛ ko bɛɛ k'i su di a adama ye mais kuranɛ ye balaka de o de y'a to kuranɛ kɔrɔ se ka dɔ fɔ kalan wa kalan bɛɛ tɛ kuranɛ kɔrɔ dɔnni mɔgɔ bɛ kalan dɔ la ko ni ko a k'e t'a kɛ a ye ala jaabi a ko kalakitani mina naare wa kalakitafo min tɛ a ko ala ma ye ne de da ka bɔ takuma na i bɛ kan mɛn ko an ka sujudi bɛ min ye i y'a ka bɔ bɔgɔ la o kuma ne ka fisa n'a ye ala y'a jaabi sa o kumana ko n de wa ala ko a ma iza amatuka an tasjudu ni ala de y'i yamari i ka sujudi bɛ n ka dafɛ dɔ ɲɛ ni ala de y'i bonya e ko e dara ka bɔ takuma na k'o dara ka bɔ bɔgɔ la ala ko a ma sa kuma ko yan bila fa habitu minha ala ko bɔ yan bila ala y'a wɛn ka bɔ o de la sa ka n'a bila diɲɛ kɔnɔ yan a bilatɔ fana ala ma d'aw ma ala ka sɔrɔ k'a danga e bi miiri diɲɛ fɛn fɛn na ko a bɛ maa kasa ko ye ala ye sitana gɔni n badenw an bɛ tanga ni ala fɛ k'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka don an n'a cɛ ala k'a mabɔ an na ni sitana mabɔ yɛrɛ la i b'i kɛ maaba ye n'i sera sitana na i b'i kɛ maa kɔrɔtalen ye mais n bɛna min f'i ye maa tɛ se sitana na ni hakili tora i yɛrɛ la i b'a gɛn
mais ni hakili ma tu yɛrɛ la diɲɛ dugu jɛ o dugu de sitana b'a ka danaya kɔngɔ i b'i dɔ kɛ Allahu akbar mais bamanankan don a gabakurulama don m'a walawala k'a d'i ma sitana bɛ to k'a ka danani kɔngɔ dɔ m'a muso ye ka ban o y'u taalen o y'o fɛ sitana ma n'a ka danaya kɔngɔ dɔ ɲɛ jamana foroba wari maa si tɛ yen wari bilalen k'e ka taa bila trésor la e ko maa biya ka fara ne yɛrɛ kan ayi b'o fɔ dɛ million 3 million 4 bi fosi a la o fosi ka taa n'o y'a ka denbaya la o ta ye sun bɛ tigɛ o la lemurubaw bɛ min o kan jamana wari talen ni sitana a ka danaya kɔngɔ ɲɛ waati o waati i bɛ taa don ko dɔ kɔnɔ i tɛ ko min si ala k'an kisi ni sitana a ka danaya kɔngɔ ɲɛ so dɔ b'a fɔ ko e ka garisɛgɛ in d'ale bɔ dɔ bi a ka baara bila k'a kunda jumɛn kan a ɲɛfɔ a bɛ t'i labɛn k'a bɛ taa dɔ ka fɛn su mana an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an na cɛ mana sitana min bɛ yen ni ala y'a farida bɔ ala ka don an na cɛ o kumana sangare sariatigiw ye o de fɔ ko sitana ala tun ye bonya d'u kan ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o bonya o ala tun y'o kɛ dafɛn ɲɛ ka kɔn sitana ɲɛ o de fɔlɔ la ale la ko bonya fɔlɔfɔlɔ ko ala ye bonya min kɛ a ɲɛ ko a fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye ko sitana yɛrɛ de tun bɛ wele diɲɛ sanfɛla la ko takiyu diɲɛ sanfɛla ala tun bɛ sitana de wele ko ale ala ɲɛ siranɲɛba ale ala cɛ bonya o ye kelen ye a filanan diɲɛ safara filanan sitana tun bɛ wele ko ala ɲi o ni takiyu tɛ kelen dɛ a tun bɛ wele ko waliyu o n'o tɛ kelen ye sitana ye san 24 kɛ a bɛ ka alikaba mun maa si tɛ alikaba lamunumunu n'a tɛ san 24 a bɛ ka alikaba gardien na a bɛ k'o kɛ mais a ye nin bɛɛ kɛ ka nin bɛɛ bonya sɔrɔ a laban nana kɛ jumɛn ye ala nana a kunna koyi o de y'a to maa si kana jɔn maa la wallahi i bɛ kamalen dɔ ni jini sirilen hali maa t'a jate n'ale tɛ sa tɛ la ayi dɔkiba ko ninnu dɛ ala ma dafɛ si da diɲɛ kɔnɔ ko batokɛlaw la dafɛ dɔ la fo a ka taa sɔrɔ ko dɔ bɛ bɛn ni ala cɛ kana ɲaga i ta i ka hakɛ to n bɛna min f'i ye jikɔrɔ n'an kɔrɔ yan n ye quartier yɛrɛ tɔgɔ fɔ bonya don kaliya ye so minɛ so bɔra ka bin mais ni laada la ni kaliya ye so minɛ n'a bɔra ka bin muso jɛnakɛbali de b'i sa quoi o ye nasamuso wele ni min nana ba jɛnɛba wa ne cɛ ko n ka n teliya o bɛ tɛmɛ so dalen de fa bɛ mun na wallahi bɛɛ ye a sago a ma wuli mais n bɛna min f'i ye dɔ bɛ yen nin nɔ n m'a fɔ musow ka pendeli don i ka hakɛto dɔ ka finini donnen don ka da woro ɲɛfɛ dɔɔni meri ɲɛfɛ dɔɔni a y'i sigi talon kɛ ka so sago kinize bɛ yɛlɛma dɔrɔn so wulila ka jɔ o tuma n bɛ fɛ k'a f'i ye ala ma dafɛ si da fo a ka taa sɔrɔ ko dɔ bɛ bɛn ni ala cɛ o tuma ala ye dafɛnw da a ye dafɛnw da waati min a ye bɛɛ ka baara tila k'a d'i ma mais ala ye siranɲɛbaw ka baara tila yɔrɔ a t'o dɔn ni ala tɛ mais bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn i bɛ min kɛ o tuma an b'a ɲini ala fɛ rabi sitana ala ka don an na cɛ o tuma dɔnnikɛlaw y'o de fɔ ko a b'i ni maa bɛɛ fɛ yan k'a fɔ k'i ye nin batoba in kɛ ka n'i yɛrɛ malasa ala k'an kisi ko min ye sitana sɔrɔ a bɛ se k'i sɔrɔ o tuma dɔw fana ko dɔnnikɛla kelen ye ko ala k'an kisi ko kotakɛla ka n'i jigi tigɛ ala la peut-être ala bɛ se k'ale laban ka tila k'a laban ɲɛ o tuma an b'a ɲini ala fɛ rabi ala k'a laban ɲɛ sangare na misi bismillahir rahmanir rahim badenw an y'a zi ni dalibaw ka daliba faama tɔgɔ barika ye ala min sɔnna ka den lamɔ ba kɔnɔbara la kalo 9 kana ni diɲɛ na ala min y'o kɛ an m'a daminɛ alahu taala tɔgɔ ye an m'a zi ni alahu taala tɔgɔ ye ala min bɛ yen nɔ ni bɛ diɲɛ fɛn fɛn ye k'o ka bon ala in de y'a bɛɛ bila ye an ka mɔ ala ma musa e ka hadamaden layɛ bani n'i bɛ fɛ ka ala dɔn dɔrɔn i yɛrɛ lajɛ i bɛ ala ye i bu lajɛ ani kolo don bɛ ɲɔgɔn na cogo min ka pasa kɛ k'a minɛ minɛ ka i labɛn ka ɲɛ fila bila place la ka nun fila bila place la c'est-à-dire hadamaden mago bɛ fɛn fɛn yɛrɛ la e mago bɛ cogo cogo ala y'a kɛ ten k'a di o de y'a to a ko wala kadi kalakina linsana fi ahsani takwimi ni danganiya ɲɛmɔ ni ala ye hadamaden da k'a cɛɲɛ da e mago bɛ mun na ala min kɛ ten o de y'a to ala ye sɛbɛnw di hadamaden ma n'i ye ala jɛ fa dɔ ye ka se ka ala sɔn i bolo k'i jija ni ala ye si d'i ma n'i nana diɲɛ kɔnɔ n'i ye baara kɛ ko yanni i ka sa i jija i kini bolo ka fɛn dɔ di ala ma i ɲɛ
ijija akasigi ka ala ka jɔn dɔ la Allahu akbar ha kana to aka fɛn bɛɛ lajɛ ha ijija ni ɲɛ min i bilasira ijija i da ka se k'i don alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar taa furu dɔ dilan tiɲɛ maaw kɛlɛlen kɛlɛ bɛna juguya waati min i da kɛ k'a dilan ha sinjimaw kɛtɔ ka sinji fara i da kɛ k'a Allahu akbar se ye o kuma e k'i pɛrɛ n'a fɔra ko ala ka so joli bɛ yen walima n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛ ka hɛrɛ ɲɛsin a ma se ye e k'i teliya joona i ka wuli ala ye hadamaden classement bɛɛ kɛ k'a ban pour que i bɛ se k'ale ala o de y'a to ala bɛ don hadamaden yɛrɛ la tiɲɛ kuma ala min ye nin kɛ n badenw an b'a daminɛ ala ta'ala tɔgɔ ye siga t'o la a bɛɛ b'i ba fɔ ala ni tiɲɛ musa diɲɛ ban ka di wallahi ni tiɲɛ e yɛrɛ b'i sɔn a banni ma ayi i bɛ dugale la k'i kunkolo pɛn a bɛɛ fini o ye tiɲɛ dɛ fɔ waati kelen i b'i kun biri ka dugale la sija kelen ne bɛ to ka poyi o bɛ poyi dɛ o m'o bɛ kɛ k'a ko o t'a ɲɛ a tɔ bɛ kɛ fini a bɛ k'a la a tɔ bɛ kɛ sa ni si t'a ɲɛ ayi o tɛ kɛ ayi ala b'i se k'o ban musa fɛn fila bɛ yen bulu ala m'o fɛn fila ka diɲɛ foyi la su ni tile ka taa ne ka segin de bɛ diɲɛ koba bɛɛ ban ni tiɲɛ su ni tile ka taa ne ka segin de bɛ mugutigi ka musokɔrɔnin ye a jara ni tiɲɛ dɛ ala kɛra mandenw daliba faama ye an da k'an bila yan ka waatiw de kɛ an ka kow la ni tiɲɛ bɛɛ k'i jija waati min di min ma maa t'o dɔn dɛ ayi mais o waati in yɛrɛ bɛ lafuli mafuzu la depuis i da don i kan ka si min sɔrɔ ka se sa don ma o bɛ nin nɔ tuma ala y'i da furanjɛ min kɔnɔna na tuma na ko a ye cogo ka an wafa Allahu akbar k'i an wafa i b'o kɔrɔ dɔn bamanankan na bɛɛ k'i jija ko dɔ ɲini ka du i yɛrɛ ma Allahu akbar jara ni tiɲɛ ala ka bato cogo sɔrɔ cogo la i bɛ se ka ala sɔrɔ ni sira min jati i b'a fɔ waati min sisan an bɛ dankɔrɔba kalo la o tiɲɛ nin kalo in de bɛ wele ko ashrafu le ashrafu i bɛ ashrafu kɔrɔ dɔn ayi walima a kɛ ashrafani shaharu ashrafani kalo kɔrɔtalen da nakira don nin kalo ye ala m'a fasamandiyya di danfɛn ma Allahu akbar jara jaka mɛlɛkɛw de b'a baraji sɛbɛn hiji mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn mais ala ko a sɔn ana ajiti bihi mais ne yɛrɛ ala b'o sara Allahu akbar kuma an b'o de kalo in na a fɔra kalo min mɔ k'a daminɛ k'o ye hinɛ ye a caman ye jurumu yafa ye ko a laban o de ye ka jɔn ka hawra ka bɔ jahanama kɔnɔ ka taa alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar ala m'a ɲɛr'o la ala kɛra man amin ala k'an don alijinɛ kɔnɔ amin ne sew ga ko y'a dɔgɔ kɛ o ga ko an donna sala ya fɔ yo fɔ an donna ko jannati na'imin ala sururi mutakabili yatufu alaihim bi qasimin mahin qur'ana ko ti aljinɛ kɔnɔna ka di aljinɛ kɔnɔna a nɛmɛnen don diɲɛ ɲɔgɔnna ba tan ni fila n'i ye o sɔrɔ aljinɛ magasin la e ma fɛn sɔrɔ Allahu akbar kuma bamanankan faamuya diɲɛ ɲɔgɔnna ba tan ni fila magasin ne y'o sɔrɔ e ma fɛn sɔrɔ aljinɛ kɔnɔ muso daji t'u la laada t'u la nunji t'a la kɔnɔda tɛ yen a ka hakɛ to Allahu akbar min t'a ɲɛgɛn la o t'a la vara dimini na o t'a la Allahu akbar fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na o kɔntɛrɛ de bɛ alijinɛ kɔnɔ jara ne tiɲɛ ala kɛra mandenw a ye jɔn ko ɲini dɛ ne tiɲɛ koyi jara mais n'a ye diɲɛ ta in de n'a harala diɲɛ ta in nɔfɛ ko duman di laban dɛ a tɛ laban ne tiɲɛ i m'a mɛn wa ka waati dɔ sɔrɔ ko kilimu ma ɲi ma wallahi ne taara waatigi dɔ sɔrɔ a ka sanfɛla la u bɛ ka ko fiɲɛ de k'a fili quoi ko fiɲɛ furuku falaka k'a fili vandoni dɔ sigilen don n'u ye dɔɔnin k'a la ko k'a fa ko a kana si kilimu jukɔrɔ Allahu akbar a bɛ so min kɔnɔ n'i y'a filɛ f'i b'i kun ɲɛ n'i ye hakɛ dɔ sɔrɔ ko k'a bila Allahu akbar i y'a dɔn sisan najini ta kɛ mɛ dɔgɔtɔrɔ t'o fɔ maa ye ayi o tɛ fɔ ayi najini bila maa t'o fɔ ayi maa t'o fɔ maa ye bi ayi o tuma dɔn a fɔ ko k'a bila o ye duman dɔ ye n'i ye hakɛ dɔ sɔrɔ ko sogo bila dɔw ta ye k'u kana sogo fasi don fɔ jɛgɛ sadiri diɲɛ kɔnɔ damu fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ma taa ani kale de don waati kunkurunin a ban dɔ a tɛ b'a suma ye jara ne tiɲɛ i tɛna diɲɛ bonya foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ maa dɔ ma min sɔrɔ ka tɛmɛ ne tiɲɛ jara taa n'a ye dɔɔnin siga t'o la i tɛna diɲɛ dawula si kɛ maa dɔ ma min ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ayi o tɛ yen taa n'a ye dɔɔnin jara i tɛna diɲɛ wari si sɔrɔ maa dɔ ma min sɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ na ala ka maa dɔ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ nabila musa balimakɛ karuna n'a kun y'a ka sanu jaga bɔ k'a bila kamalenkɔrɔ cɛ 40 a bɛ ɲɔgɔn filɛ a tɛ ɲɔgɔn ye
Allahu akbar. Iye ne faamuya Karuna ka jaga bɔli ka bila cɛ 40 bi jɔ tile bi cɛ 40 bi jɔ kɔrɔ sanu toni ati ɲɔgɔn kunna ma Allahu akbar. o dun mɔɔw ka jan ni anw ye Nabila Musa ka mɔɔw diɲɛ kun ye mètre 6 de Allahu akbar. mètre 6 kun ye Nabila Musa ka mɔɔw de diɲɛ a b'a jɔ mètre 6 a jɔli sanu jaga bɔli ati ɲɔgɔn kunna ma Allahu akbar. Ati tɛmɛ o kan. Ala kira mandenw an ŋa ɲa zini dalibaw ka daliba faama tɔgɔ barika ye O kɛra. o Ala in de bi ko bɛɛ boyi Siga t'o la. kuma o Ala tɔgɔ tɔgɔ jɛn koyi e bi taa ɲini mini Ayiwa. Ala ko wa abudu rabbakum a y'a mabato e bi i seli juma jiginna O kɛra. mais cɛ k'i ma ko an ka taa dugukolo ko in dɔ ni affaire ɲɛnabɔ maire la a ka fanda ka dugukolo bɔsi a la k'a fɔ ne bi sira Ala ɲɛ i ka juma dafara Allahu akbar. Ala n bɛ ka Ala sɔrɔ siraw de f'i ɲɛ tan Tiɲɛ. ne balimakɛ muso 2 bi e kun sisan e bɔtɔ suguba kɔnɔ sisan produit muna min jɔ mi dala i ye 10 jate k'o d'o ma ko y'o ka selimafini ye mais e yɛrɛ muso fil'i bolo so kɔnɔ Hawa filɛ so kɔnɔ sisan a b'i nɔfɛ sisan ko selimafini 2000 sɔrɔ mɛ wa Allahu akbar sɔrɔlen tɛ. Jara. I ye 10 jate k'o di jɛma dɔn o tɛ foyi ye saliba n b'a kɛ 10 don Siga t'o la. A b'a fɔ ten de. Ala kɛra mandenw wallahi Ala bi hinɛ hadamaden la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ala ti maa si tɔɲɔ Tiɲɛ dɛ. o tuma n'a fɔra ko a ye jɔn ka Ala ɲini a ye Ala minɛ Ala ɲini de ye an yɛrɛ o fɔlɔ-fɔlɔ de bi ta an yɛrɛ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka hinɛ ka hinɛ ɲɔgɔn Allahu akbar ne tiɲɛ. n'a hinɛna dɔrɔn Ala bɛ yen O tiɲɛ. ɲɔn tɛ Ala tɛ fa ɲɛ waati o waati n'a ka di Ala b'i bolo ɲɔn tɛ ya ni maa dɔ de y'a f'i ɲɛ janɛmɛdenw ni bɛ ja wallahi n bɛna min f'i ye fɔ mɔɔw ka kalan Tiɲɛ. janɛmɛden maa ta ye min maa y'i jɛ i b'i bolo di poche kɔnɔ ka sin k'o dɔ bɔ k'o tindi janɛmɛ kɔnɔ ka t'i kun Ayi o fɛn tɛ. janɛmɛ kɔnɔden de y'o fɛ Ayi o tɛ. A jara. Ala kira sallallahu alaihi wasallam Ala kira yɛlɛmani Madina hijira kɛlen kana Madina Ala y'i to a ka nana mɔgɔ dɔw tun bɛ jamana o nana ye k'a fɔ ko silamɛ min n'ale donna k'olu ka bɔ t'a la u sinna ka Ala minɛ o mɔgɔ 2 ka ɲɔgɔn wele u ye ɲɔgɔn wele min kɛ u y'u labɛn ka bɔ min kɛ donc u bɔlen min kɛ donc u taatɔ Ala y'i to a ka nana Ala ye sanba wuli sira la Ayiwa. sanba san bin na kaba yɛgɛriw b'a la san bonyana k'a bonya u y'u to sa kɔrɔ ko tiɲɛ la ko ni san in sera ka jɔ ka kaba pɛrɛ in bɔ a la k'u ma sa dɔrɔn k'u bɛna Ala kira nɔfɛ Madina k'u kana silamɛ Allahu akbar. u ye nin ŋaniya dɔrɔn Ala ye sa jɔ Allahu akbar. sadiri min fɛ k'a f'i ɲɛ waati o waati ni jɔ ye ko ɲuman ŋaniya ta da la Ala fara min kan parce que u kun bɔra kira nɔfɛ Madina u kun bɛ jɛ janɛmɛ kɔnɔ don de sira kan mais Ala ye ladilikan dɔ kɛ san nana sanba jiginna san bɛrɛ b'a la kaba yɛgɛriw b'a la ni kaba yɛgɛriw la dɔɔni u bɛ dɔɔni d'a ma ni kaba yɛgɛriw b'a ni dibi donna u b'o jɔ Allahu akbar. kuma sa a gwɛlɛra ko nin ko in kɔni bɛ cogo min ni Ala sera k'an bɔ nin za in na baasi ma sɔrɔ ko san sera ka ban an bɛ segin ka na Ala kira nɔfɛ Ala sinna ka ko Jibirila mɔ a fɔ Mikayilu ye san tiyo min dalen don a k'a fɛ Allahu akbar. Jara. hadamaden ka di Ala ɲɛ kojugu Ne tiɲɛ. san jɔra san jɔlen u seginna ka na Ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka don bolo 2 da Ala kira sallallahu alaihi wasallam ka silamɛya olu mɔgɔ 2 don Ala kira ko ni maa y'u tɛgɛ minɛ k'i tɛgɛ don n'u bolo k'i kisira Allahu akbar. Jara. Kabako. o fana i b'a dɔn ye k'a fɔ Ala bɛ hinɛ a ka jɔn na fo ka dama tɛmɛ Tiɲɛ. kuma ne badenw an bɛ radio liberté kɔnɔ ka bɛn sunkalo kalo tile 18 ma O don. kalo min bɛ yen n'a kalo Alahu Taala ye a daraja kɔrɔta Ala ko kalo min ma kuranɛ kɔnɔ parce que Ala ye sariya fɛn fɛn jigi sariya dalu de bɛ taa yɔrɔ 4 yɔrɔ 4 usulutigiw ko al adillatu shari'a arba sariya dalu de bɛ taa yɔrɔ 4 sariya dalu fɔlɔ n'a fɔra fɛn fɛn kɛra k'i ko Ala ko ta a fɔra f'i ka maga kuranɛ na n'i ma maga kuranɛ na ka dalu ta ye a man ɲi parce que Ala yɛrɛ ye kiri fɛn fɛn jigi a nana dalu de ta kuranɛ kɔnɔ k'a kɛ kumakanw ye o de y'a to Ala ye kiraw ci ni kumakan ye mana al adillatu shari'a arba kuma a fɔlɔ kuranɛ dalu nana Alahu Taala nana su dalu ye kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di suratu Bakara kɔnɔ a ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allahu akbar. Ala ko aw minnu ko dalen don ni Ala la kutiba alaykum siyamun ni Alahu Taala ye su kɛ wajibi a kan mais Ala ye harfu sinaw kɛ dɛ Ayiwa. a ko kama kutiba alal ladzina mais
ma iba fo nya wajiba madu ko ka kun aw ni ko na aw ye swinge do ba ko lala petete de Qur'an do malen Qur'an be lala ti lala ni Qur'an ko wajibi de do abi aw sirane alani Allahu akbar do bi bo ga ko lala be fe lala ti de Allahu akbar jara wajibi de do ni aw ye swinge ke abi aw sira alani Allahu akbar mana Allah taala kun ye nabila Musa ka mo ka sun o mi ka wati du kalo woro ni ye sugiri dun fu ka ta kalo woro inda fa jimita Allahu akbar o kun ye olu ka so yi ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala kira cili horomo ko so ala nana hina awna pasi an na fule Allahu akbar alsa ne le boraka da matame do ta kalo tiga kan ordonnance fo de ko do tra ko aka bi tiga to la boke ma ala ba do an na fule do ala hina na awna ala kira ko so ka awna ke kalo kili me ala ngar danye ko ma ka aw ka wajibi ma da aw mo de nyake ma do ka wajibi ka ko awni naw yesu nga wajibi do abi aw sara ala ma ala kira mandu am o kalo de la man o kalo mi ni cibaya fo sahih bukhari la kitabu wolofla me bo wole ko sab'a sahati Tirmidhi Abu Daudi Sanna Saliu Ibn Majah Muwatta Maliki Duru ani Abu Daudi woro ani Sanna Saliu wolo fana ubini num wole ko sab'a sahati kenema wolofla Allahu akbar bon Madina fana ye sabatu fuqaha ma wolofla mi Madina ni famia ba wolofla o ma wolofla yi Al-Imam Maliki ñu ka dalu tawaro ka dalu de tara ulu taka Al-Imam Maliki ñu de wole ko mushali mu tolaku jara olu ñu antina Allahu akbar ibulokuru alimu be doni na kile o kile ale ni fakihu te kile Allahu akbar fakihu ale be alimu ni kago parce que ibi alimu bi doni ke mais na ale ferekera fakihu de bi ale nyena Allahu akbar jara akil fila sabana ale mushaidu mushaidu fana ale fana be fakihu nya mimbe num be safo o de woni ko mushaidu tolako olu nyu andina we ibole kuro e manani Al-Imam Maliki Abu Hanifata Ahmad ibn Hanbal atoy me Al-Imam Shafi wa wolo nai ay nani nani nenu ma nan de be jiya mama bi jiya kono ni bi shika shariata e be ka sharia de tan nunga mazabuka olu bi wole ko mushaidu mutalaku nyu andina bi Allahu akbar uta ko Bukhari ya Bukhari tigima Al-Imam Maliki yere nya ya nyana Allahu akbar ba ko Bukhari Bukhari tigima Al-Imam Maliki Al-Imam Maliki mami kala amuyi Bukhari Al-Imam Maliki ka kalandi nani ka kalandi Al-Imam Bukhari tigi Al-Imam Maliki min kala o manana o de ka kalandi Bukhari tigi Al-Imam Maliki anyana kago amaya mai Allahu akbar ma Bukhari tigi hadisa fefe kuma fefe nakale alakira ka pona ayata Al-Imam Maliki de ka pona Allahu akbar jara unna nay o sahih Bukhari kono ci baba fa sallallahu alaihi wasallam ko iza dakala ramadan ko ni sungalu kalo duna futi hati abwabu janna na hawla Allah ta'ala ke filu majhuli filu madi majhuli ko ni sungalu duna abi alina so sheki ababe Allahu akbar we hadisa kili hasaware na tobarane kono ko iza dakala ramadan futi hati abwabu janna Allahu akbar ko ni sungalu duna ko Allah ta'ala bi adina nemero adina so fefe me no nemero ko ala ba be dale ala karamando ambola amma ba ko wasufu tatu min shayatini ko ala bin ne dura ko do shitanana abi dese Allahu akbar maliyon ay chonga hine nyon je ala bi makar ko jugo satola maliyon ay hine nyona akhayafa kabako maliyon ma chama be tribunal labi ma chama me kasubu labi wallahi ni tara kasubu la ma chama ndo me kasula kaloka satola onyeji o man jamana mode ne kunya nyine anga jamana faamo fe conference la aye commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 ay abi mois de ta to gadi to kana mois de solidarité ya ko de wa kago ngo o kalo ayo ta deme kalo sadri ay balo ko imwe folo de Allahu akbar ay commune e programme nyininga e ka kasobo la juge min mbulu juge sezi ku sigi ayu nyininga abseka majue de blaka bo kasola ayere ba do ma min be abe kasola kaloka kabako wallahi Musa kulu ni ma fla bla commune ena ka ma sababla ka ma nani bla commune kilingele fefe ka ma do bla fanda do kashinga dati ku ya jamana ya farimo billahi mali firikete bi abiyala masikatola jara mali famo ne ya fode
siga to la n y'a fɔ conférence la n y'a fɔ sisan Zekele fila ka bi radio Liberté la a ye Mali tribunal lajɛ kabako wallahi ko caman bi jamana in nɔfɛ Mali tribunal do siga to la tribunal ye Ala de ye o ye tiɲɛ ye Jara se t'i ɲɛ e ka nɛgɛso boli ni kaba bɔrɛ ye ka ɲɔ ta nɛgɛso la wari min b'a sɔrɔ tile kɔnɔ 800 600 40 de b'a bila 40 kono warnu fara ɲɔgɔn ka boîtini kɔnɔ k'olu mara ka taa traîner min san fɔ Bamakɔ kɔfɛla dɔ papier ɲuman bi bɔ k'a d'i ma ka permis d'i ma k'a bɛɛ kɛ k'a ban pewu mais faama dɔ mɔgɔ bi jɔ o la dɔrɔn aya titre kura bɛ bɔ a kan siga to la a ye bɛ bali mun na don dɔ n'i ka denbaya ni sigida ko ni ka yɔrɔ ye nin a yɛrɛ ni Ala cɛ mairie min b'a di a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye dɔ ka yɔrɔ ye kabako Jara ne bɛ nin wele di maliyɛnw ma dɛ yanni n ka don n ka walanda wallahi n'a ma tribunal ma faama o faama nana n'i ma se Mali tribunal la i ma se ka Mali mara ni tiɲɛ kuma ne bɛ nin wele ɲɛsin juges ma aw bɛ Ala jɔyɔrɔ de la o ye tiɲɛ a ye kow sɛgɛsɛgɛ siga to la n'a y'o kɛ la ala i tɔ bɛ da don min ɲɔgɔn tɛ ya maaw b'a fɔ k'i teri diɲɛ bɛɛ teri tɛ maa si la i tiɲɛ teri kabako ci fɛ Jara n daga wuli ko wa tiɲɛ tɛ Allahu n daga wuli neri tiɲɛ tɛ Allahu akbar billahi ni su dara kaburu kɔnɔ ko bɔgɔ banna ko alimami tila dogɔ la ko a fara dilan la e ka maa dɔ lajɛ walima su dali ye kaburu den kɔnɔ kaburu bɔgɔba k'a fɔ aya karisa bi yan komi e teri don e tɛ haka don e k'i sen fila don an ka bɔgɔ k'a kan i kɛrɛfɛ dɔɔni Allahu akbar Jara ayi o kɔrɔbɔ k'o lajɛ i na Mali bɛɛ yala k'a ban i tɛ maa sɔrɔ ayi o ti sɔrɔ ayi o ti kɛ bon Ala k'an kisi min ka jugu n'o bɛɛ ye ayiwa i b'o dɔn wa ayi i ka sa ka taa sɔrɔ i ye fandaw ɲɛji bɔ Allahu akbar wallahi i ka fandaw ɲɛji bɔ o de y'a to Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni bi farisogo lajɛli saba bɛ kɛ sadiri ni bɔ tɔ sera n'a kɛra sigo ye waati min na ni bɔ sigo la a tɔ bɛ kɛ sigo ye ni tɔ de bɛ bɔ sigolama la ni bɔ daminɛna Allahu akbar ka i sa fɔ k'i sa k'i ban ka ni bɔ ka taa ni e yɛrɛ ɲɛ hadamadenw an bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ i b'a mɛn kabako mais e bɛna dɔn ko ye tiɲɛ waati min i b'o dɔn wa ayi a ɲɛfɔ i dalen kaburu kɔnɔ maa laban ma se ta ka bɔ kaburu dɔ la dɔrɔn n'i bɛ segin ka na i b'a fɔ k'i bɛ wuli dugukolo b'i minɛ ko sa de k'i sara Allahu akbar i ye diɲɛ baara fɛn fɛn kɛ i maa ka hakɛ b'i la fɔlɔ yanni kiri ka daminɛ a bɛɛ bɛ jiri la Allahu akbar kabako kuma Alakira man don n'a fɔra ko sunkalo donna ko jɔlɔkɔ bɛ don sitana na ayiwa anw yɛrɛ de bi fɔlɔ de b'a dɔn parce que Ala ye su min fɔ anw ye ko ni anw ye su in kɛ ko wajibi don a b'an sera Ala ɲɛ parce que ko caman de bɛ su kɔnɔ ni sunnen don ni hakili tor'o la a ka ca la i bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi o ye tiɲɛ ye i sunnen jati dɔw negela ye te ye o don te b'i ka so kɔnɔ maa te yen ni Ala de bɛ yen gasi bɛ yen a kalalen sigilen don siga t'a la diɲɛ bɛ don i n'a cɛ masi i b'a fɔ ko Ala bɛ yan o ye tiɲɛ ye kelen kelen i sunnen e bɛ don i ka so kɔnɔ waati dɔ i bɛ don i ka douche jukɔrɔ i bɛ n'i ko i muso bɛ sɛrɛbɛti ta ka na i kelen ni muso kelen i bɛ se ka ko kɛ yen siga t'o la i b'a to yen diɲɛ waso Ala Jara kumana Ala ko kuma n'i tɛ kɛra ten so kɔnɔ la Ala n'i bɔra i na kɛnɛmɔta to yen n'i tɛ kɛra ten so kɔnɔ la Ala n'i bɔra hali n'i kan ka mɔgɔ dɔ namara k'u ka fɛn dɔ minɛ i sera ka so kɔnɔ ta to yen cogo min i na jɛn o ta kɔ o ye tiɲɛ ye kabako Jara surutu de filɛ tan kumana Ala fɔ ko ni sunkalo donna ko alijinɛ nɛɛmɛw k'olu bɛ yɛlɛ ko sitana bɛ don nɛgɛjɔlɔkɔ la a bɛ don tan de kumana an b'a ɲini Ala fɛ bi Ala man sababu amin sɔli Ala sula masangare an k'an ɲɛsin Ala ta'ala tɔgɔ barika ma ye Ala min b'a daminɛ n'o Ala b'a laban ya rabbi Ala ka k'an jigi diɲɛ ani lahara amin namshi ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم nan bɔra ye Alakira mando an bɛ sɔli kɛ Hashimiyu kan o don an bɛ sɔli kɛ Madaniyu kan o bɛ kɛ an bɛ sɔli Urwatu Usuka kan Ala ma cɛ min ɲɔgɔn da ka kun an ye lamin sha min b'a di wala min kabili Ala ma Alakira ɲɔgɔn sinsin ka kun an ye wa a taalen ko Ala t'a ɲɔgɔn sinsin kabako jɛnni o ti kɛ Muhammadu ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam Ala ye cɛ min kofɔli kɔrɔta warafana laka zikiraka anw Ala de ye kofɔli kɔrɔta Allahu akbar Ala y'o de fɔ Alakira
ni ma alakira dɔn sallallahu alaihi wasallam tumana mi tawrita la a mi sɛbɛ ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yahudiw nana jɔsi sɔgɔma u bɛ taa ko bala ka cogoba ka jɔsi wula fɛ n'u k'u b'a kala u b'a sɛbɛnnen sɔrɔ Allahu akbar ala de ka ale ɲɛ Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam hinɛ ni kisi ni barika ala k'o jida amin 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 o kumana an b'a ɲini ala fɛ rabbi ala ka a n'a ka sahabaw an b'a ɲini ala fɛ rabbi ala ka yafa mu amin ala ka nafa n'a barika amin 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 ala kira dɔnnibaw ko ala ma hakɛ fɔ ala kira hakɛ la Allahu akbar kira yɛrɛ ka hakɛ min bi ala la o ma dɔn Allahu akbar Mɔmɔdu Busiri y'an kala mina ala ko fa ma mablaku fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihi ko anw ka dɔnni ma kɛ ala kira la foyi ye farisugutigi don ko mɛ kuma yɛrɛ ye min ye a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o tiɲɛ mana ala kira mandenw an bɛ soli k'a kan an bɛ soli k'a ka sahabaw kan k'a ni ala taala fɛ rabbi ala k'a nafa n'a barika amin amin sangare namshi موضوعنا اليوم يجري حول نسب الشريف النبي صلى الله عليه وسلم ako bi an ka bi sigi sunkalo ba in kɔnɔ ni sunkalo min bɛ yen ni ala y'a kɛ hinɛ k'a kɛ yafa ye ala kɛra mandenw ye ko a bi walanda bɛna boli fasamandiya ka ala kɛra yɛrɛ danbe la ani kira yɛrɛ kan kabako bamananw ko digi da ye dɛnɛ ye o y'o ye n'i ye diɲɛ bonya fɛn fɛn fɔ i bɛ ala kira kɔfɛ tiɲɛ ala ye diɲɛ maa na diɲɛ kɔnɔ i nana sɔrɔ maa dɔ tɛmɛna min ka bon ka tɛmɛ siga t'o la n'i ye jamatigi i nana diɲɛ kɔnɔ ka n'a sɔrɔ dɔ ka jama ka ca ka tɛmɛ ta kan n'i ye tɔgɔtigi i nana sɔrɔ dɔ ye tɔgɔ min kɛ i se k'o kɛ n'i ye waritigi i nana sɔrɔ dɔ ye wari min mara i se k'o mara n'i ye sangazotigi dɔ y'a jɔ i se k'a jɔ i m'a kɛ diɲɛ maa diɲɛ kɔnɔ ala y'i place ba diɲɛ kɔnɔ pewu e nana sɔrɔ dɔ i ta kɛ ka tɛmɛ siga t'a la e ko cogo di siga t'o la dɛ mɛ cɛ min bɛ yen ni ala m'ale ɲɔgɔnna ladege a ɲɔgɔn mana maa ma ta kɛ a ta tɛna kɛ i b'o dɔn an b'a minɛ tugun belebele siga tɛ na ja u ko cɛ min ma nabili asharafu u ko cɛ ma nabili hashim u ko cɛ ma ko siratulahi musakima u ko cɛ ma ko urwatu usuka u ko cɛ ma ko fasihu lisani kuranɛ ye cɛ min tɔgɔ fɔ wa mubashiran bi rasulu yati min ba'di ismu ahmadu kuranɛ bɛ ahmadu fila ten jara kabako ne tiɲɛ n de fɔra ale ma anw bɛ nin nisɔndiya an bɛna aw nisɔndiya barisalakaw ye ni maa ye a bɛna ni isa kɔfɛ a tɔgɔ ko ahamadu kira yɛrɛ de bɛ wele sa ko ahamadu Allahu akbar kabako ala kira mandenw an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa ala ali sayyidina muhammadu wa sallim tasliman n'a y'an ja an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadu fatihi lima ugulika wa li khatimi lima sabaka nasir al-haqq bil haqq wa li hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim n'a y'an ja an b'a fɔ ten an y'o sɔli sɔrɔ Sheikh Bukari Camu kabako an y'o sɔli sɔrɔ Sheikh Soumaila Dramane an y'o sɔli sɔrɔ Barama Dirisa kɔrɔbaw la an y'o sɔliw sɔrɔ Ɲarela Dirisa la an y'o sɔliw mɛn Sheikh Ibrahim Ɲashiw da o sɔliw mɛn Saadabu ni Umaru Ture da o sɔliw mɛn Sɔmɔ Layi Yaturaw ma an y'o sɔliw sɔrɔ Hayibala Woro fa nana kabako fa jɔngɔ dankelenw danbe an y'o sɔliw sɔrɔ Nankɔnkaw ka karamɔgɔkɛ la kabako an y'o sɔliw sɔrɔ an ka karamɔgɔ la Fadilatu Shekana malamini wulale kabako an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatihi lima ugulika nin de ye olu ka sɔli dankɔrɔba dɔ ye o sɔli k'a kɛ k'a kɔrɔta k'a kɛ tileden ka yanga o sɔli sɔrɔla Cheikh hamahullah a jara ni ala fɛ rabi ala ka nafa don amin 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 kabako ko an bɛna bi walanda boli sɔli la ala kira yɛrɛ ka sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ danbe kan namshi إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا ako ni ma ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ale de mawla ma kɔrɔtalen ba ye danbe la parce que ala ye min di ale ma ma de kira an bɛ sunkalo min na ala ye ne de ala kira sallallahu alaihi wasallam nuhu ka maaw kasira ko mun na k'olu ma sɔn kabako y'a dɔn nabila nuhu ala ye ale si bɛɛ san 900 ani san 50 aw de balo ava adama dali ala fɛ ava adama datɔ ala taala ye dugukolo yɔrɔ 60 de tigɛ k'o kɛ ava adama bɔgɔ ye o yɔrɔ 60 kumana yɔrɔ laban kɛra yɔrɔ min o kɛra alikaba bɔgɔ ye ala ye ava adama de da o la mɔgɔ de kɛra barakun ye o de y'a to bi min kɛra bɛɛ ka kibula ye k'a kɛ bɛɛ ɲɛsinma ye kuma ava adama dali sa n'a dara k'a kɛ sisan ala taala ye maa bɛna bɔ ava adama la diɲɛ da ni diɲɛ wuli ala y'a maa bɛɛ jira ava adama la a na se nabilahi dawuda ma ale nana sɔrɔ ava adama yɛrɛ si fara ava adama si ala y'a si jira la k'a si bɛɛ san 1000 ma bon a ye kira bɛɛ si jira ka kira bɛɛ si jira a na se nabilahi dawuda ma a fɔra k'o si ye san 40
sambi woro aba adama ko tiɲɛ la ko sambi woro ko si ka dɔgɔ aba adama ko ka 40 ta ale tala ko fara nabilahi dawuda ta ka ko si dafa sange ma 40 tara aba adama si la ko fara nabilahi dawuda si ka ko si dafa sange ma aba adama ka fatli wati nana si ni nimene mene ke nana kuma ko abina nimene o nale minge o asura ale si be 109 ani sambi woro aba adama ko samba kelen ne fara nya ko ama dafa de ko nimine mele ke ka taa fɔ ala nya ko fara de ni wati dafara kibi nibi mine ko ale sie 100 de ko ale du sila sa ko nimine mele ke nana wati mina ko 100 ko non sambi woro ko de be ko kuma ko ale sie sambi nan to ko be mi jara bashi o segera ka taa ala fɛ ala ko kana fanya ko kuma ko ni udale ni ala fɛ ale ma fɔ ko ka sambi na ne bɔ ci la ko fara dawda ta ko kuma ko anyine no ko anyine no o kuma songo Azrael segera kana fɔ anya ko kuma ko nabi dawda e ko ka binan tige shi la ko fara dawda ta ko nyina ko ko nyina ko kuma ko de farlo ka u ka sɔrɔ ka nimi Allahu akbar o tiɲɛ kuma an garam ko bamananga be min nɔfɛ jati ava adama tile mo nabi Musa tile a be mande min sara ko mun de la ko ala ma sungalo kalo du Allahu akbar ningalo indela Allahu taala bi jurumu ka tiyo fere ningalo indela Allahu taala de bi jongore ale alala nafla selula ningalo indela ni ye femi vo ala nyati boy Allahu akbar kabako yana kata kuro watigu dala sungolo fe sugaro kula ay kulo ala dala ay naflo jo shufe ajara siginyon ay wulu ju fere kabako selimana sa akhaya famo ya fa be ka sungolo de kono yani seleji oje ajara mana ika wululuji mimi teme sisa ka du mo osi koro sungolo konna na fiele doke yele nga sungolo ba ika wululuji ka fere niki sungolo kono ere ba don de do bibulu abi arajo ju mo se ka suno niki aka arajo mine ka da sokon kabako opma ni sraka mo lafia sungolo la jati ema mi vo ala nye ala bi hine ko jugo ananjuru mu wallahi na fefe vo ala nye ala ba jabi sigatula kuma ala kira mandu ko kuma ko bi walanda bina bole ala kira ka korota ka ala ka ngorota na namshi wa akmalahum khalqan wa khuluqan sigata la de ko ni ma ala kira do ko ala ye ala kira dafana da chugo ani jugo angara mo kitab tigi ci foya nije awo ala ay ala kira de dafani jugo ani da chugo maa dɔ bɛ yen nɔ e bɛ taa sɔrɔ jogo b'a la maa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a ka ɲi mɛ a jogo man ɲi tuma n'i y'a ye ala ko wa a kun ala hun kalikali wa kuli ka ɲi ko a ye ala kira dafa ni dali cogo cɛ ɲi a jogo ka ɲi n'i ye ala kira ye i b'i k'a fɛ n'i y'a jɔlen ye i bɛ nisɔndiya n'i y'a taamatɔ ye i bɛ nisɔndiya o bɛɛ la fana a jogo kun ka ɲi kojugu o de y'a to an ka dɔnkilitigi dɔ ko loka dɔnkilitigi dɔ a ko jimali maru man ko suni izama an akhlaqi sahibu ta'ama fa inna limari ajqu hina yahya bila kulukuni wala yaltaki ihtiramani wa ma husnu kawami dalil husnu izama khalfa kulukil kawama kabako ne dɔnkilitigi dɔ ko ta loka gwelantigi dɔ a ko jimali maru ko hadamaden ka cɛɲɛ man ko suni ko a nagasilen do cogo bɛ na ko izama an akhlaqi sahibu ta'ama ni amma jogo bɛ e mina ni e ɲɛtugu ka bi ka jogo ɲuman mɔ ka jogo jugu ta ko yɔrɔnin bɛ ko kuma k'i ka cɛɲɛ ta ko fa inal mar'u i k'a dɔn maani yakbihu a bɛ cɛ juguya hina yahya n'a bɛ ka ɲɛnɛma bila kulukuni ka taa sɔrɔ jogo ɲuman da Allahu akbar ama ba dɛ wala yalqa ihtiramani ko i tɛna bonya den kelen dɔrɔn ka taa sɔrɔ jogo ɲuman di la o de y'a to jogo de bɛ maa kɔrɔta Allahu akbar jara ne ala kira mando a jonga ala kira la ala kira kun ye maa jogo ɲumantigi a ka nɔgɔ a ka maka a jogo ka ɲi n'a fɔra jogo n nafa de bɛ yɛrɛ kan o don ala k'an kisi ne ye gɛn muso nɔfɛ ni min sɔrɔ n'i taatɔ ye dibi la ala k'an kisi e ni ne ma na sigi ko an bɛ masara walima ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ne de kun de bɛ kɔrɔta e de ta bɛ suli siga t'o la ne de kun bɛ kɔrɔta e de ta bɛ suli ala k'an kisi i taara maa ka fɛn suɲɛ a tigi y'i gɛn i ma sɔrɔ a taara ɲɔgɔn mɛ fɔ wa yan do wa jama kun bon ala k'an kisi a fɔra ko kojugu to i ma kojugu to fɔ kare kɔnɔ fɔ maaw y'i yɛrɛ ka jɛnɛyaden dɔ o de y'a to maa dɔw bɛ yen n'u bɛ taa ma kare kelen d'u la nin kare ye o b'o bila siga t'o la i bɛ fara
ibi faradre wallahi jogo de bi ma bonya ni ma mi fe ka sawara ta sore jogo nyuma ta wallahi ala bi bonya ko le ya to doni bo kango hagli to yana doni bo ay tonga mobli batu anga jogo nyuma bata jara doni bo ay tonga sanga zo jo batla anga buli ala no wallahi ina kilindita karamgo ay tonga ala jira mawla anga na jira kamugo jara karamgo ay tonga njija anga alakira mande sallallahu alaihi wasallam chef ka kira kanu shoku utsukun la ka alakira ka tabiya fo ka ini sofu fo ko jira jongna jara kamugo etu ka mobili daga bana ngono ka fo ko dodo ko shutala bi sigato la obedere obe goy ni miri ni bi ka kilimu safe sokono so safe e miri ko kaburu brigade boko ko dodo ko bi nyede sigatenna kana nyino miri ni tarika e kadbe ke baba mo be ka fa damu watimi shingi miriti ko kasange metri woroni bi dere jara kaboko miri ni joni kabuli ma fenyu mamba kono miri ko dodo ko shuda mo na sega aliyado kwayado amina na wa nana aya bismillah ay sofawt hada ke ko fe mo wayna la kene allah tajie kaboko wallahi mina jiye fefe me amulu jiye kono be wati buru kali yere mala sali fuyi ni alate o de ato donc tigo de finye ko jimali mar'u man kusu izama an aqlaq saybu ta ama fa inna li mar yakhu hina yahya bila kulkni wala yaltaki ihtiramanin ako tigo di ako wa ma husnul qawami dalil husnu izama qalfa li kulli qawama ko tigo di hay ako wa ma husnul qawama dalil husnu ko ngaja ko make chenya dalwile wale manga janga ko make chenya dalwile ko izama qalfa kuluki qawama ko ni jokuna mani joko nyonje dro ko dawla ba kawni kaw ko kuma dai donc tigi do kota mana alakira mando ko alakira wa akmalahum khalqani wa sharafani ko ala kunye mai ala kunye alakira daka adaka jogonye ka saka chenya dam amba ni ala farabi alaka chenya dafale jogonye ma ala ko dafa amin namshi وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحيح aku ye amma fleka bo hadisa kenema la min na sahih muslim kono namshi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ku ya mina ko alakira ba lakali kono ko alakira ko inna allah azza wa jalla istafa kinanata min walad isma'il ako wallahi ko allah ta'ala ye nabillahi kinanata ko allah ta'ala ye ulu kerengere kabo nabillahi isma'il la ko kay isma'il de wonye ko allah ulu kerengere no nabillahi ibrahima ala ya ko beke kirai namshi wastafa quraisha min kinanata ko ala tlaka quraishu kerengere kabo kinanata la be ala kira faso jamado namshi wastafa min quraishin bani hashim ko ala tlaka fana quraishu kerengere fana ko ke hashimi kaw kira de faso bi wole ko hashimi kaw namshi wastafani min bani hashim mana ala kira ko ala ene re modu kerengere saka mone ni bo hashimi kaw la musa ne bunye namshi لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خير قبيلة وأشرف النسب ko ala kira kungara sallallahu alaihi wasallam ala kungara jamakulu here machera apmed tabe fana jamachera ko ala fana feminu ndamo ko ala ya be korota ko bilibili ba o krab meni ko haliniya sura ala ye fenge minga bona be o kuna ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira dikun ye awmo ka aw ni soja ka on tare parce que kira fefe ne mana mande fefe ma jurmu ko ke ne ku ye jena kan fini mi foki satibu wala ma woro ibo pour que alaka yafa je jena keni jena ka ro mi ibo de tike o ku mande tu ka juru yafa sha kabako bo do ka juru pour que alaka yafa mo do ta charte ku ya abta yere fa abi muru de ta kata ngo kono pour que alaka yafa abi muru yala ala be kabano ko bajingi ka dibido aba yala ni mizara wati me mana mamunu masa ala bi yafa mo ma to fo alaka yamora de jinka aya wora de jinka fo ko ka segi mana ala do ka tubi charte dola do be olu ka tubi charte dola ni ye jurumu ko ke mana dongo allah taala bi mini ke e ya ke ka a toro mena e bay image orora afi ala ba jema bu Allahu akbar ma ala o ke dola na iba fo nabi musa ka mo bal sallakaw nabi musa ka mo mana mi olu be mi faranyo ka tu ko bala nyobe ala ngardo nyaku ka jaka ku nyobe ku ka dabla donc uma dabla ala ye ma bi sabataw la ma bi saba mi ka yala olu bi mo ko laje ka ta fo ni nebu beta o ma mu mo fo
Allahu Ta'ala fana ye lebu bɔ o maa 30 da la. Allahu akbar. Olu ka halakili kɛra ten k'u halaki. O tuma donc sa jama tɔ min bɛ ni Musa ye Musa ka Ala ka sɔrɔ k'a fɔ Musa ma ko a ka ba tigɛ sa a ka yen da bon Musa bɛ ba tigɛ o bɛ Musa ɲɛ. Mana u bɛ jɛ k'u ko faamuya Ala ko Musa ka yen do yen. O kun ye mɔgɔ dɔ ye mais olu kuma silamɛya ka ɲɛ. U bɛɛ langolo bɛ jɛ k'u ko. Mana maa dɔ sɔrɔla olu la olu ko k'olu kɔni bɛ fɛ ka tuube ka fara Musa kan. Ko mais Musa langolo tɛ fara olu kan ko bana b'a la. Olu tora siga na silamɛya ka d'u ye u t'i don. Musa jama b'i ko langolo Musa kelen bɛ t'i ko a fankelen fɛ k'a ka fini bɔ k'o bila. Ko k'u t'i don dinɛ ko parce que ko n'i y'a ye Musa tɛ fara jama kan a ko ka fara o kan ko Musa ma kɛnɛya. Musa y'a ka fini bɔ min kɛ k'o bila fara kan. Musa langolo fara sina ka bon ni Musa ka fini de donc Musa langolo ye fini gɔnɛ fara kana tɛmɛ jama ɲɛ. Ko tiɲɛ la ko ayi ko tiɲɛ la ko bana t'a la. U ye Musa langolo tɛmɛ o ka sɔrɔ ka silamɛya. Tuma Ala ka sɔrɔ k'a fɔ Musa ma k'o fara in da k'o kɛ a ka dalilu. Allahu akbar. Jara. Ala ka hɛrɛ d'an ma. Amin. Ala ka naba ɲɛ. Ala ka sutura. O kumana ko Allahu Ta'ala ye Alakira sallallahu alaihi wasallam. Ala y'a sɔn fɛn kɔrɔtalenw na. O kɔrɔta belebeleba kɛra ka sunkalo di anw ma. Ani Alakira yɛrɛ ka lahala ye min ye. Ni Ala sɔnna ma seli waati a bɛɛ b'a fɔ o gɔrɛ la. Ni Ala sɔnna ma ni Ala y'a kɛ ni seli kɛra waati min ka tila jogo minnu bɛ Alakira la sallallahu alaihi wasallam ni silamɛ bɛ sunkalo barajiw sɔrɔ n'u ye. Donc ni Ala sɔnna ma an bɛ sɔrɔ ka n'o jira an badenw la. An b'a ɲini Ala fɛ Rabi Ala ka hɛrɛ d'an ma. Ala k'an wasa. Radio Liberté Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Ala k'an naba ɲɛ. An b'an don y'a ka dugawu kɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba ɲɛ. Madu Dumiya. Wallahi ni cɛkɔrɔba in an b'a ɲini Ala fɛ si ɲa ni kɛnɛ laban ɲuman caman Ala k'o d'an na. Ala k'an n'a sutura. Sɔli ala rasul.